to. Ate pa hindi din nakabutangan ni skincare ko. Hello guys! Tayo si Junjun. Pina pana pina wanna din pina okay. What? So, usad natin ay wait lang. Bagan na yung third in eh. Nawalat ka. Ha? Na ano na naman na si mama. Wait lang, hindi ako nakikita. Feeling fresh. Uno natin. Yosyon. Demo TV. The next one. Then here. Then here. Hindi na pang bata. Mami? Hindi na pang bata. Pang babae yan. So guys. Wait lang. Bago ka nun. Try natin itong mahiyang Opo. para ito ng ating Hello guys. May iba man po ako. Oh no! Pwede po. permanent na serum. Pampa-healthy ng skin, pampa-glowing. Here. Yes. I'm loving you. Ay, nagkaganinan lipstick. Mamali ka ba? Bilaw. Okay, ma. Okay lang. And Oh, then, no! after that Amo pa inin makeup nam. Amo pa inin makeup namon. Amoy nan ano ta. and the next Oh, one no! is niacinamide. Vitamin Ay. serum. Vitamins gale. Oh no! What? Vitamins sa diin. Sa pipi.